bakar nih. Tetesin dulu kawan. Oke, yang sebelah kiri ini deh. Robek kapasnya. Ya kapasnya udah tipis. Gue ada di YouTube dong. Batuk anjing. Gue udah nahan dong. Batuk monyet. Batuk. Dah. Enak guys, selesai udah guys. Mau robek guys. Oh, Ya kebakar. Bakar guys, merah tuh guys. Pas diganti. Mana sih? Gue gosok. Terus gimana dong? Ganti gitu.